يمينها في برها وبحرها جنوبها وشمالها من قاف إلى قاف لدن آدم إلى يوم القيامة. ونخص خاصة إلى حضرة سلطان الأولياء قطب الرباني والعارفين الصمداني سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سلطان الملا وإمام الأولياء وقوة الأكابر شمس الشموس محي النفوس العارف بالله الحبيب الإمام عبد الله بن أبي بكر العين رسول الله وقطب العدن الحبيب أبو بكر العدن وقطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن القاص والشيخ علي عبد الله بارس وقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علام الحداد. ثم إلى رئيس الحبيب علي بن محمد بن مسلم الحبشي وجميع الأولياء الذي بلغوا في بلدتنا إندونيسيا وصاحب الفضيلة في هذه القرية الحبيب مسلم بن أبي بكر وسيد الشيخ حمام أحمد جاكرتا. ثم إلى رئيس الحبيب علي بن محمد بن مسلم الحبشي وإلى رئيس الحبيب عثمان بن يحيى والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن عمر والحبيب حسن بن جدة. ثم إلى رئيس الحبيب عبد الله بن مسلم العباس وإلى رئيس الحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب أحمد بن طالب العباس. ثم إلى رئيس الحبيب أبو بكر بن محمد السجاد والحبيب صالح بن موسى حامد والحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب محمد بن مسلم العدروس. ثم إلى رئيس الحبيب عبد الله بن حسين بن شامع الأصل وزير السيد الحبيب سيد محمد بن علاء بن عباس المالكي الحسني وإلى رئيس الحبيب سعد الشاطري الحبيب حسن الشاطري. ثم إلى رئيس الحبيب أنس بن علي بن علي الحبشي وإلى رئيس الحبيب علي بن عبد الرحمن الأصداق وإلى رئيس الحبيب منزل بن بدر المساوى. ثم إلى حضر الشيخ الشمشاني والشيخ البنكلان والشيخ خالد بن ياسر النجاري والشيخ حسن سعد المهدي وإلى رئيس الشيخ منوير كرابي الجوجي وإلى رئيس الشيخ أروان القدس وإلى رئيس الشيخ متمكن كاجن وإلى رئيس الشيخ عبد الله سلام باتي وإلى رئيس الشيخ محمد إسماعيل سعيد السمباني وإلى رئيس الشيخ زين عبد الغني وإلى رئيس الشيخ أبي دمياطي وأبي أبوستاني وأبي وجي وأبي ناري وإلى رئيس الشيخ ميمون زبير دحلان وإلى رئيس الشيخ رزقي ذوالقرنين عصمة البدوي وسيد الشيخ إمام الشهر من سورة وأصولهم وفروعهم أن الله يعلن درجاتهم في الجنة ويمن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومربي روحنا وأستاذنا خصوصا لسيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ والحبيب مصطفى بن عبد الله العدروس والحبيب لطفي بن علي بن هاشم بن عمر بن طه بن يحيى والحبيب علي زين العابدين بن سكاب وسكاب. وإلى حضرة روحك مصدوق عبد الرحمن والأستاذ محمد رضا بن زنبراري أن الله طول عمرهم وحفظهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نخص خاصة لحضرتي ولأرواح من أهلنا من أهل الجماعة مجلس تعليم مكارم الأخلاق
Oh iya. غفر الله ذنوبهم وستر الله عيوبهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفار النيران. شر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين. إنك معنا وأسلامنا الصالحون. Ya Allah, kami niat hadir majlis lagi menghadiahkan orang-orang saleh. Berikan kami ilmu yang manfaat. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kerabat keluarga kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami jadikan anak-anak yang saleh, salehah, manfaat, barakah. Berikan kami rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah, bekal untuk taat dan ibadah. Nasibkan kami agar bisa hadir ke Makkah dan Madinah, agar bisa berziarah ke makam Rasulullah, menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, hajat kami terlampau banyak. Ya Allah, namun Kau Maha mengetahui semua hajat dan niat kami, maka kabulkanlah bi barakati Rasulullah wa bi karamati awliyaillah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد النبي المصطفى رسول الله صلى الله وذريته آل بيت الكرام، خصوصا إلى روح مؤلف بردة الإمام شرف الدين محمد بن سعيد بن محمد الصنهاجي الكلاوسي المغربي البوصيري، وإلى أبي الحسن علي بن جابر الحاشمي، وصلى بعبد الله محمد بن محمد حسن الشاذلي، وأبي إسحاق الصالحي، وشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، وشيخ نجم محمد بن أحمد الغيثي، وشيخ سليمان بن عبد الدائم البابلي، ومحمد البابلي، وعبد الله بن سالم البصري، ومحمد وعبد الله المكي، وأحمد بن عبد الرحيم العمري، وعبد العزيز بن أحمد العمري، وأبي سعيد العمري، وعبد الغني بن أبي سعيد العمري، وشيخ محمد أمين بن أحمد رضوان المدني، وشيخ محمد محمد الترموسي، وشيخ محمد باقر الجبجوي، وشيخ مخليل، وشيخ فقيمة، وشيخ عبد الله زكي فقيمة، والأستاذ محمد أرشاد كميل عبد الحبيب عمر بن هدى الوقاص، وشيخ محمد مولى الحكيم، وشيخ محمد سبحان البغوري، وشيخ الحبيب شاهد المنور،
مجموع بالمخلصي وكشري محمد مهلكي شيخ محمد سفردي البغوري ورسل محمد بالغاب بن سنوراري أن الله يرقي درجاتهم وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عن سرى ضيف من أهوى فأرضني والحب يا بارد اللذات بالألم يا لبيبي في الهوى العدني معذرة مني إليك ولا أرسلت لم تلومي عدتها هي سري بمصدر عن الرشاد ولا غريب منهزم فإن أمارتي بالسوء ما تعاضت من جلها بنذير الشيب والهدي ولا عادت راسي غير مرتشم لو كنت أعلم أني ما أواقرهم كتمت سرا بدلي منه بالهدم محمد سيد الكونين والثقلين من هرب ومن عجب نبينا أمير الله فلا أحد نبر بقولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل نور من الأهوال قدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته الكرام خصوصا إلى روي قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله الحداد والحبيب شيخ بن محمد الجبري والعلامة الحبيب علوي والعلامة الحبيب فضل بن علوي والعلامة السيد سالم بن عيدروس والعلامة القدوب أحمد بن حسن العطاس
والعلامة السيد عيدروس بن سالم الباب والشيخ العلامة المسلم محمد ياسر الفداني والشيخ محمد نور الدين مرضى البنجري المكي ثم إلى آله الحبيب عبد الله الحداد الحبيب حسن بن حبيب عبد الله الحداد الحبيب علي بن حبيب حسن الحبيب عبد الله بن حبيب علي والحبيب حسن بن حبيب عبد الله الحبيب عبد الله بن حبيب حسن الحبيب وسيد الشيخ الشيخ محمد بن الحق بن الشيخ محمد سلطان البخاري والأستاذ محمد رضا وزن مرار إن الله يمد درجاتهم ويخلنا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه كرسي السماء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام. 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 أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اهدنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اغفرنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اغفرنا شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صراط الله شر المعدين. أصلح الله أمور المسلمين صراط الله شر المعدين. أصلح الله أمر المسلمين. صراط الله شر المعدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير. يا حب يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا طيب يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير. يا لطيف
يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن بيت الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتح لسيفك يقدم محمد بن علي بن وصولي وقروي وكافة ساداتنا لهم يعلو أن الله يحمد رجالهم وينفعون بهم بأسرارهم ونهرهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم مشارق الأرض إلى نبيهم بأسرارهم وأنوارهم ويلحقون بخير وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم ولكافة عباد الله الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. لك الحمد ولك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد كل وقت وصل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين. عليه وأنت خير ونستودعك أديانا أعطيتنا اللهم اغفر وإياهم في كنافك وأمانك وحياتك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة. اللهم جملنا بالتقوى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأهلنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمالا متاعا له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. فبسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا
بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وخصوصا إلى روي مؤلف الكتاب سيد الإمام زين الدين بن علي المليباري الفناني، وسيد الشيخ نواوي بن عمر الجاوي البندني، وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدي آمين. Semoga Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin. Sampai alamat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. 95. Bawah ya. Wa qala an-nazim, dan berkata penazam daripada kitab Qami Tughyan ala Manzumati Syu'bil Iman, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Ali al-Malibari al-Fannani. Wahbub linnas, dan cintailah manusia, ma tuhibbu li nafsika, seperti engkau mencintai dirimu sendiri, hatta takuna bi jannatin tatana'amu, sehingga engkau mendapatkan nikmat di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Tabi'atu was-sab'una, 77 cabang iman yang berada dalam kitab ini. Udah mau hatam mana? Cabang iman yang ke-77, antuhibba linnas, adalah engkau mencintai atau menyukai orang lain. Ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana engkau menyukai diri kamu sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah dianggap beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Rahul Bukhari wa Muslim.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Suhaimi, berkata Syekh Suhaimi, fi makna hadzal hadis, di dalam makna hadis ini, ay la yakmulu imanu ahadikum, artinya tidaklah sempurna iman dari salah seorang kalian hatta yuhibba likulli akhi, sampai dia mencintai seluruh saudaranya, walau kafiron, bahkan walaupun dia orang kafir, min ghairi ayyakhussa bimahabbatih, dengan tidak mengkhususkan cintanya kepada ahadan duna akhar, seseorang dari yang lainnya. Mithla ma yuhibbu an yahsila li nafsihi min at-ta'ati wal mubahat ad-dunyawiyah, seperti apa yang ia suka memperoleh sesuatu untuk dirinya di dalam berbuat taat dan di dalam urusan-urusan dunia yang diperbolehkan. Saya yakin ibu-ibu baca doa gak bakal paham, dengerin doang, dibaca tekstualnya doang gak bakal paham kalau gak diterangin mah. Betul apa enggak? Terangin gak? Kan udah paham. Makna hadis tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri, itu makna hadisnya. Maknanya, tafsirnya, syarahnya adalah la yakmulu imanu ahadikum, tidak akan sempurna iman di antara kalian. Iman kita tidak dianggap sempurna hatta yuhibba, sampai dia betul-betul mencintai likulli akhi, kepada saudara-saudaranya, walau kafiran, meskipun orangnya itu, saudaranya itu orang kafir. Orang saudaranya apa? Orang kafir. Min ghairi ayyakhussa bimahabbati, dengan tidak mengkhususkan mahabbah, cinta, suka, ahadan duna akhar, kepada seseorang dari yang lainnya. Gak sempurna iman kita kalau masih milih-milih. Saya mah sukanya sama dia kagak. Saya sukanya sama dia karena kalau dalam bawa amplop, sama dia kagak, pelit. Saya mah sukanya sama dia karena kalau duduk sama dia wangi, kalau sama dia bawa ketek. Ada nggak gitu? Ada di sini lagi pada ngaji. Maka tidak termasuk beriman kita kalau hati kita ini dalam menghormati, menghargai orang lain ada perbedaan. Tergantung cuan, tergantung keuntungan, tergantung sesuatu yang menyenangkan. Sementara kalau orangnya tidak menyenangkan, maka kita tidak cinta, tidak suka. Maksudnya bagaimana sukanya Ustaz? Sukanya itu seperti contohnya mithla ma yuhibbu an yahsila li nafsihi min at-ta'at, seperti apa yang dia suka memperoleh sesuatu untuk dirinya dalam berbuat ketaatan. Ada orang berangkat haji, harusnya kita senang dia berangkat haji. Ada orang udah pakai jilbab, harusnya kita senang dia pakai jilbab. Ada orang bisa sedekah tiap Jumat kasih orang banyak, harusnya kita senang, bukan malah kita benci. Inna ta'at, dan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita, maka ciri orang itu sempurna atau tidak sempurna imannya kalau ada perasaan benci dalam hati kita melihat kenikmatan yang Allah kasih kepada saudara kita berupa ketaatan. Paham nggak? Paham nggak?
Namanya nikmat itu bukan cuma dunia, juga nih ketaatan juga nih. Ini suara saya jelas apa enggak? Suara saya lagi serak bener. Makanya saya otak atik sound system biar suara saya kecil sebetulnya, supaya kecil tapi kan kenceng. Suara saya kalau pakai speaker biasa nggak ada bassnya, makanya saya bikin biar ada bassnya di otak atik karena bener-bener serak, bukan serak lagi mah. Nah, ketika ada seorang hamba Allah sesama umat Islam mendapatkan karunia berupa kenikmatan dalam ketaatan, harusnya kita senang, harusnya kita bahagia, bukan justru sebaliknya, bukan justru malah kita kesel. Pantesan lo ngaji hujan gede tadi, betul kan? Yang kedua, wal mubahatid dunyawiyah, dan hati kita senang ketika melihat ada orang mendapatkan nikmat-nikmat yang mubah, nikmat-nikmat yang diperbolehkan kita dapatkan dalam urusan seperti punya mobil, punya rumah, gajinya naik, jabatannya naik. Ini malam nih banyak nih yang jadi gubernur, betul nggak? Betul apa enggak? Ya, biarin aja, nggak usah kesel. Kalau nggak suka jangan benci gitu loh. Apalagi yang jadi orang Islam tapi dia zalim, tapi nggak udah terbukti kan? Terserah dah kalau terbukti mah. Ya Allah, jangan iri dengan nikmat yang Allah kasih kepada orang, baik nikmat ketaatan atau nikmat urusan dunia. Maka ciri dikatakan dia cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri adalah ketika saudaranya dapat nikmat dia ikut senang, atau minimal kalau nggak ikut senang dia jangan benci. Nah, itu makna mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Paham ya? Paham gak? Karena kalau benci bukan yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, masuknya jadi hasud. Orang hasud itu apa, definisi hasud itu adalah karahiyatun ni'mah, membenci nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Orang lain dapat nikmat kita benci, baik nikmat taat atau nikmat dunia. Ada orang ikut ngaji, ikut umroh, ikut hal-hal yang positif, kok kita malah kesel, maka dia tidak termasuk yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau urusan dunia udah banyak, tapi kadang-kadang dalam urusan taat juga banyak orang dapat kenikmatan taat dibenci sama orang lain. Dia dapat nikmat taat padahal nikmat taat itu lebih besar daripada nikmat dunia. Dia dapat nikmat taat, tapi banyak orang yang benci dengan nikmat tersebut. Anaknya pesantren lulus jadi mimpin masjid, kesel. Nah, berarti dia nggak mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Kan diri sendiri kepengen tuh dicintai. Misalnya dia punya anaknya sukses, anaknya berkah, anaknya pintar, lalu jadi imam masjid, dia senang apa kagak? Dirinya sendiri senang, harusnya sama orang lain pun sama posisinya. Jangan pintar kodek. Kalau sama diri sendiri kepengennya dihargai, dihormati, giliran sama orang lain dibenci mulu nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada mereka. Resikonya besar loh ini. Apa resikonya? Tidak sempurna. Kalau nggak sempurna imannya, selamatnya gitu. Selamat nggak kira-kira? Contoh-contoh yang lain, bi anta fa'ala ma'ahu ma tuhibbu ay yaf'alahu ma'ak.
Maknanya orang itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Di antara contohnya adalah engkau berbuat sesuatu kepadanya yang apabila engkau diperlakukan oleh orang lain, engkau pun suka. Kita memperlakukan orang lain itu perlakuan yang kalau kita diperlakukan kita suka. Paham nggak? Paham nggak? Kita ingin memperlakukan orang lain, kita pikir-pikir dulu. Kalau apa yang kita perlakukan kepada orang lain ini diperlakukan kepada kita, kita nggak suka, maka jangan perlakukan itu. Tapi kalau kelakuan itu diperlakukan kepada kita lalu kita suka, maka kita lakukan itu kepada orang. Beda halnya kalau ada orang yang udah ada gelagak-gelagak yang tidak bikin nyaman, ada orang-orang yang berbuat zolim dan lain sebagainya, ya kita batasi, nggak masalah, karena memang itu untuk kebaikan bersama. Beda halnya hal seperti itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang normal, kita punya teman, kita punya tetangga, kita punya saudara, apalagi sama orang tua, apalagi sama istri, sama suami, sama anak, jangan melakukan sesuatu yang ketika kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain kita nggak suka. Kira-kira kita dihina suka nggak? Maka jangan menghina. Kira-kira kita kalau dibully suka nggak? Jangan membuli. Kalau kita diledekin suka nggak? Difitnah suka nggak? Apapun yang kita nggak suka ketika diperlakukan hal tersebut kepada kita, oh iya bahasa apa tuh? Ya, oh iya, jangan diperlakukan kepada orang lain. Simple kok. Kita diperlakukan begini senang, sudah lakukan itu sama orang lain. Jangan kita nggak suka kita lakukan juga kepada orang lain. Wa tansahuhu bima tansahu bihi nafsak, dan engkau menasehatinya dengan nasihat yang sama untuk dirimu. Nasihat itu penting. Orang nasihatin orang itu cirinya sayang. Saya itu justru kalau udah males sama orang diem, bukan arti kata benci ya. Kalau sudah males sama orang diem, cicing wae. Ente mau kemana sok wae, kumaha sia. Tapi kalau saya masih jangan ulah gitu, jangan, hati-hati, masih cerewet gitu, itu tandanya saya perhatian, saya. Tapi kalau saya udah diem, itu menunjukkan udah bodoh amat. Ada orang yang menunjukkan kekesalannya itu bukan dengan marah-marah, tapi dengan senyum. Capek gua nasihatin lu, akhirnya gua senyum aja udah. Ya. Nah, melaksanakan sesuatu nasihat atau menasehati orang lain seperti kita pengen dinasehati, itu juga bentuk kita mencintai saudara kita. Ini ngaji kayak gini. Ada yang bilang, Ustaz libur aja dulu pilkadanya tadi pagi, lu emang jadi KPPS tuh. Hujan datang aja, berapa orang, 3 orang, 4 orang juga ngaji lain, betul. Ini merupakan sayangnya saya, Bu. Saya udah capek suara ini. Suara udah kagak keluar. Ini ma yuhibbul nafs. Kita pengen sama-sama selamat. Kalau di rumah boro-boro baca ratib lah, potongan kayak gitu baca ratib. HP terus. Mumpung ada rutinan seminggu 2 kali, bisa baca ratib, bisa baca bisa baca sholat, dan yang paling penting ada ngaji yang wajib. Nah ini bentuk apa? Sayang. Menasehati saudaramu itu bentuk rasa sayang. Udah tahu pergaulannya jelek, kalau kita sayang sama dia kasih tahu pelan-pelan. Udah tahu apa yang dilakukannya bahaya, maka kalau kita sayang sama dia, nasehatin pelan-pelan. Nasehatin orang itu jangan di depan umum. Panggil dulu ngopi, rokok, paskus baru japri, jangan di grup.
Ya, iya. Kalau nyigil jangan di grup. Japri, kalau sayang japri. Kalau sayang japri. Kalau sayang japri. Kalau di grup ketahuan. Japri. Kalau di grup ketahuan. Takutnya yang lain GR. Padahal dia lagi cari perhatian sama satu orang. Iya. Yang lain takutnya jangan di apa namanya status, apalagi status itu cuma buat enak-enak aja, jangan buat curhat, buat informasi, buat enak-enak ya, jangan buat apa, buat curhat mah jangan ya, curhat di status. Jin melihat, jin bukan cuma manusia doang entah. Apalagi suami istri berantem status PA, sedunia tahu lagi berantem, akhirnya ada pria hidung belang. Wah lagi berantem nih, japri dah. Wa tahkumu lahu bima tuhibbu ayyahkuma laka bih, dan engkau merasakan dan engkau memutuskan satu hukum kepadanya dengan ketentuan yang sama bagimu. Kalau memang dia seorang yang memang dituakan, memang harus memutuskan sesuatu seperti orang tua kepada anaknya, apalagi itu mah ustadz sama santrinya, RT sama warganya, betul kan? Presiden sama rakyatnya, jangan dibeda-bedain tuh yang namanya ketentuan hukum. Jangan yang mau boleh, yang ini kagak, yang itu dikasih, yang ini itu ciri atau pengertian tafsir dari yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Wa tahtamilu adahu wa takufa an 'irdihi, kemudian kau merasakan beban hatinya dan engkau menahan diri dari yang menyinggung harga dirinya. Nah ini distabiloin nih yang ini nih, karena ini paling umum, betul nggak? Nggak harus jadi RT, nggak harus jadi RW, nggak harus jadi presiden, karena tiap hari kita bertemu dengan sesama merasakan beban hati sesama kita dan menahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyinggung perasaannya. Ini yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalau dia sakit, kita ikutan prihatin, walaupun nggak bisa ngobatin, walaupun nggak bisa ngasih duit, walaupun nggak bisa ngejenguk, tapi karena dia saudara sesama muslim, apalagi satu majelis, apalagi teman ngopi, seneng-senengnya doang. Giliran sakit aja cicing, giliran ketipu diem, kalau kadang-kadang tepuk tangan syukurin, kan PA tuh ngopi bareng, temennya susah syukurin, namanya tumbila. Tahu tumbila nggak? Musuh dalam alias bang, kalau bahasa Betawi bangsat. Bahasa Betawi itu nama binatang yang ada di dalam kasur, namanya bangsat. Bahasa Betawinya apa? Bangsat. Kalau bahasa Indonesia itu tumbila. Kalau bahasa Jombangnya tinggi. Ono tinggi. Saya cariin mana nggak kelihatan. Itu tinggi tuh, kecil gini tinggi. Itu namanya tinggi, goblok. Padahal kayak putu ya, disebutnya apa? Tinggi. Ada orang susah malah dia ikut senang. Ketika dia susah nggak ikut susah. Kalau senang malah susah. Ada orang dapat nikmat dia susah. Sementara kalau dia dapat kesusahan dia nih namanya bang. Emang kasar ya?
Indonesia itu bahasa Betawi. Kayak apa namanya, bahasa makan apa Betawi? Badok. Badok. Emang bahasa badok? Wa idza ra'aita lahu hasanat, dan jika engkau melihat ada kebaikan bagi dirinya, azharatha, maka engkau tunjukkan kepadanya. Teman yang baik, saudara yang baik, kalau saudaranya ada kebaikannya, justru dia tunjukkan. Alhamdulillah, masya Allah, ajib ya khairul kalam, ucapan ente keren bener. Dia nggak malu tuh untuk muji-muji saudaranya. Ada orang muji gengsi, muji aja kudu diamplopin dulu baru muji, tanjong. Ausayatan katamta, kalau kelihatan ada saudaranya keburukannya, tutupin, jangan umbar kejelekannya, kebaikannya siarin. Nah, saya punya teman untuk urusan IT, kayaknya bisa deh. Ini nanti saya hubungin teman saya, mudah-mudahan bisa. Nah, promosiin tuh. Saya punya teman, dia polisi, ponakannya polisi security, polisi bontot. Ada apa namanya? Ada lowongan, kasih tahu. Itu namanya orang cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Udah tahu temen nganggur, ada lowongan cicing wae goblok. Betul apa kan? Udah tahu temennya lagi nyari kerja, ada kerjaan, dia diem. Ini bab terakhir dari kitab Qaumi Tughyan. Kita dituntut untuk mencintai sesama muslim seperti kita mencintai diri kita sendiri. Artinya apa? Nabi menutup dari kalimat ini. Hebat apapun sujud kita, sholat kita, baca Quran kita, ngaji kita, tapi hubungan sosial kita kepada sesama manusia rusak, kagak laku sholatnya. Hablum minallahnya keren, hablum minannasnya hancur, ya habis pahalanya. Kayak duit cuma punya satu sisi. Hablum minallah dan hablum minannas itu seperti duit yang punya dua sisi. Kalau mau laku dua-duanya harus ada. Ibu mau nggak saya kasih uang 10 miliar, tapi duitnya semuanya gambarnya cuma satunya polos. Satu karung deh, satu karung, mau nggak? Cuma ada satu sisi saja, tapi satu sisi yang lain sama kayak ibadah kita. Hablum minallahnya cakep, tapi hablum minannasnya rusak. Kayak duit tuh yang cuma punya satu sisi, satu sisinya polos. Mending kalau polos mah, kalau hancur laku nggak kira-kira? Atau sebaliknya, hablum minannasnya keren, bantuin orangnya luar biasa, sholat berantakan, baca Quran acak-acakan, sarua kene goblok. Untuk menjadi orang yang hablum, setiap saya salaman, mau siapa aja yang salaman sama saya selalu bilang maafin saya, maafin ya, betul nggak? Karena saya nggak mau ada satu orang yang benci sama saya gara-gara ucapan saya dan dia nggak maafin saya. Bahaya di akhirat. Ngaji malam Kamis 3 jam, ada satu orang yang benci sama saya gara-gara saya menzolimi dia, habis tuh pahala 3 jam tuh. Makanya maafin ya. Maafin apa kagak? Kalau kagak maafin nggak saya kasih kue. Ya, Masya Allah. Jadi hablum minannas penting apa enggak? Penting apa enggak? Contohnya udah kita bahas nih, ya. Yang paling umum apa? Merasakan beban saudara kita. Kalau belum bisa bantuin, minimal jangan nambahin Kalau belum bisa bantuin dengan fisik, dengan materi, minimal doain, ya. Kemudian tahan diri kita, ucapan kita, perbuatan kita, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang menyinggung, apalagi sampai menyakiti. Nabi Muhammad lihat dikasih apa namanya
anggur sama budak, hadiah anggur sama budak. Ini budak pengen ngasih hadiah Nabi, kagak sempet memang kagak punya duit. Akhirnya tuh budak dapat izin dari tuannya, boleh hari itu ngambil anggur yang jatuh. Pada saat panen yang jatuh tuh boleh deh buat lo. Yang jatuh makan yang kagak sempurna, kalau nggak pentil udah busuk, betul apa kagak? Dicariin yang masih bagus, dicariin yang masih bagus, dapat semangkok tuh, dibawa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya cemburu dengan sahabat-sahabat saya, kalau mereka bisa memberikan engkau apa saja dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, sementara saya seorang budak yang saya ada dalam kepemilikan seseorang, saya nggak bisa apa-apa ya Rasulullah. Tapi hari ini saya punya hadiah buat engkau ya Rasulullah, anggur ya Rasulullah. Masya Allah, ahlan wa marhaba, jazakumullah khair. Rasulullah senang, mau dari budak, mau dari siapa diterima dengan baik. Ya Rasulullah, cobain, mungkin rasanya nikmat. Sama Nabi dicobain. Satu, bagaimana Rasulullah? Wah, ajib. Dua, tiga, sampai habis tuh satu mangkok. Sahabat di samping kanan kirinya udah torel-torelan aja, tumben nih. Nabi itu biasanya kalau dapat hadiah cuma nyicipin, kemudian makan bareng. Ini dihabisin semuanya. Masya Allah, itu budak senang benar dapat perhatian dari Nabi. Dia keluar cikrakan, senang benar tuh. Lalu para sahabat nanya, ya Rasulullah, bukannya kita kepo, bukannya kita ngarep. Biasanya engkau kalau dapat hadiah nggak pernah makan sendiri, suka bagi-bagi kita. Kok sekarang dihabisin ya Rasulullah? Tahu nggak? Ini anggur tuh asemnya minta ampun. Kalau saya bagi sama kamu, saya khawatir kamu mulutnya kagak bisa jaga. Pas lagi makan, asem. Saya khawatir itu budak tersinggung dengan perbuatan kamu. Ya udahlah, saya aja yang makan semua, biarin sakit perut dah. Saking apa tuh? Saking saya Muhammad tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Kita makan aja, masih ada di tuan rumahnya ada depan kita. Rendangnya asem, dagingnya keras, dikit sajiannya. Ya Allah, kalau mau ngomong itu ntar di kamar berduaan, kalau perlu sendok kagak denger. Khawatir kita ngomong begitu apa? Makanya kita juga jangan suka nyinggung orang, karena kita nggak mau kalau kita disinggung sama orang. Paham nggak kira-kira? Kadang-kadang kitanya juga begitu. Kalau pas datang keselamatan orang begitu juga. Ya. Udah dari sebelum maghrib udah datang, udah dapat berkat lagi. Dapat berkat cuma nasi doang sama kerupuk. Udah semangat banget ngambil di prasmanan, kirain mah daging atau nyelong koas. Masya Allah ya. Nah, ini di garis bawahi, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyinggung rasa. Ini dalam urusan keseharian, beda dengan urusan agama. Nabi itu asyidda, tegas dalam urusan agama. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dalam urusan agama, laulal Fatimah bintu Muhammad, seandainya Siti Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya yang akan langsung memotong tangannya. Wah, tegas. Jangan, kata Ustaz Hamid, jangan singgung dia. Ya boleh sedikit mah nggak apa-apa, besok jangan diulangin lagi. PA urusan agama, urusan hukum harus tegas. Ini yang maksudnya dalam urusan singgung menyinggung, dalam urusan sosial, dalam urusan keseharian, komunikasi dan lain sebagainya. Kalau urusan agama tetap tegas kita. Enak tawarin, udah dua botol aja, dua botol nggak apa-apa, tapi miring. Takut nyinggung, tawarin kagak enak. Kalau haram ya haram bilang. Enak kan? Udah lama nggak ketemu. Dulu kan temen
temen mabok bareng. Botol. Ih, sekarang saya udah jadi anak majelis, ketemu lagi, dia nawarin, gak enak, takut kesinggung dia. Sebotol nggak apa-apa kan tadi, PA lo. Kesinggung mau kagak, kalau urusan halal haram, jangan, nggak ada toleransi. Ini urusan dalam urusan kesehatan, ucapan, perbuatan, tingkah laku dan lain sebagainya. Wa idza ra'aita lahu hasanat, kalau kamu melihat ada kebaikan, jangan segan-segan untuk mempromosikan. Jangan segan-segan untuk memuji. Sebaliknya, kalau kamu melihat kepadanya atau dalam dirinya satu kejelekan, maka jangan pernah diumbar, jangan pernah disebar luas. Sebisa mungkin kita tutup rapat-rapat aib saudara kita, kecuali memang yang diminta solusi. Ya mau gak mau kita omongin dah, karena kalau nggak diomongin, nggak dibuka, nggak ada solusi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis namanya hadis musalsal. Orang kalau belajar hadis, kitab hadis manapun, pasti hadis yang pertama kali dibaca adalah hadis ini. Namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Dia diberikan langsung oleh gurunya dari gurunya. Kalau saya sampai ke Sayyidina Amir bin As, sampai Sayyidina Amir bin As dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia belajar metodologi hadis, belajar bab hadis macam-macam, hadis yang pertama dibaca ini. Cuma dalam kitab ini, karena ini bukan kitab hadis, maka ini ada di halaman sekian, karena memang bukan fokus dalam ilmu hadis. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang welas asih maka akan dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kalian kepada siapapun yang ada di muka bumi. Jamak, kepada siapa saja, bukan cuma muslim, orang-orang non muslim pun wajib kita sayangi. Bukan cuma manusia, binatang pun harus kita sayangi, kecuali yang memang mengganggu, kecuali memang mengancam. Boleh kita untuk mencari sesuatu supaya kita tidak terganggu dan tidak terancam, baik manusia atau binatang. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah apapun dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka pasti semua penghuni langit akan mengasihani kalian. Jadi sebelum belajar macam-macam dalam ilmu hadis, hadis yang dibahas adalah tentang kasih. Orang yang pengen dapat rahmat Allah, syaratnya punya sifat rahmat. Orang kalau pengen dikasih sayangi sama Allah, syaratnya dia punya sifat kasih. Gak mungkin Allah bakal rahmatin kita kalau hati kita benci mulu sama orang lain. Gak mungkin Allah bakal rahmati kita kalau hati kita tidak punya sifat sayang sama orang lain. Maka kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum, berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, maka kamu akan disayang oleh siapapun yang ada di langit. Malaikat bakal sayang sama kamu. Seluruh makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit akan terus bersolawat kepada kamu. Solawat itu memohonkan rahmat. Solawat artinya apa? Solawat artinya apa? Memohonkan rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi. Malaikat bisa bersolawat juga kepada kita. Syaratnya kita punya sifat rahmat. Ya, paham gak sampai sini nih? Ya Allah, biar kita gak capek hidup di dunia. Baik doang sholat kita, bukan baik doang, sholat kita juga kadang acak-acakan.
Kadang-kadang sholat udah acak-acakan, ibadah acak-acakan, ngaji nggak pernah, sama manusia juga berantakan. Mau dapat jalur mana surganya? Tapi insya Allah, bukan insya Allah, pasti akan ada perubahan akhlak kalau orang itu sholatnya benar. Karena Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya. Betul ya? Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat yang kita kerjakan artinya membuat kita terhindar atau terlindungi daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maksiat, perbuatan dosa, perbuatan jahat yang dilarang oleh Allah, yang berkaitan dengan sesama manusia ataupun yang berkaitan hubungan kita kepada Allah, pasti tidak akan pernah kita kerjakan kalau sholat kitanya benar. Berarti kalau sekarang kita masih doyan maksiat, evaluasi tanda tanya besarnya, sholat kita udah benar apa belum? Itu maksudnya. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada syurutus sihhati salah, syarat sahnya salat, ada syurut liqabulis salah, syarat diterimanya salat. Kalau syarat sahnya salat urusan fikih, dari mulai mandi hadas besarnya, dari mulai mencuci najisnya, pakaian, badan, tempatnya, semuanya wajib, pasti harus bersih dari suci daripada najis dan hadas kecil, hadas besar harus bersih. Kemudian najis juga harus bersih dari badan, pakaian dan tempatnya. Itu fikih ya, belum menghadap kiblat. Kemudian dari mulai rukun qalbi, qauli, fi'li, rukun hati, niat, rukun qauli yang dibaca. Yang dibaca ada berapa? Yang dibaca ada berapa? Tuh kan. Kita aja udah mau hatam. Rukun qauli masih lupa baik. Ada berapa yang wajib dibaca dalam sholat? Malu-maluin makarimul akhlak. Pelajar etika ini, pelajar etika ya. 5. Ada berapa? 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat salawat di dalam tahiyat akhir. Yang kelima salam. Itu yang wajib. Selain 5 ini semuanya sunnah. Nanti mau baca dapat pahala, nggak baca sah sholatnya. Tapi kalau 5 ini salah bacanya, jangankan kagak bacanya salah, tasydidnya nggak dibaca, hurufnya salah, ya kagak sah sholatnya. Mura'atu hurufiha, mura'atu tasydidatiha, harus dibaca hurufnya sesuai dengan makhrajnya, harus dibaca tasydidnya. Satu tasydid hilang, kagak sah baca Fatihahnya. Satu Fatihah kagak sah baca Fatihahnya, maka nggak sah sholatnya. Lepok usia. Pantesan masih doyan sama paha ayam. Pantesan masih doyan ngomongin orang terus. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini benar enggak Pak Kagak? Benar apa kagak? Hak, ada hak kecil, ada hak besar, ada sin, ada shin, ada shod, ada bo, ada to, ada dal, ada dal, ada zai. Tapi kita pura-pura bego, kagak mau belajar. Udah susah tapi nggak mau belajar. Umur masih muda, mata masih bisa lihat, mulut masih jelas, tapi nggak mau belajar. Kecuali udah menengkok, baru tuh begitu sah. Sementara kita yang masih bisa untuk memperbaiki, wajib perbaiki. Ferguson, masa kalah sama Raya aja bisa jim, zal, zai, sin, shin, Raya. Huruf lot itu ujung lidah ada di gigi atas. Abi, gigi aku kan ompong, susah. Sok lo, iya kan aku kan giginya ompong. Kita mah semua sama. Modal, modal, bodoh amat. Padahal huruf bahasa Arab salah hurufnya salah maknanya, beda maknanya. Artinya perkasa,
Ajiz, lemah. Aziz, perkasa. Ajiz, lemah, lemes. Hamid, artinya terpuji. Hamid, apalagi kamit, belek. Saya kalau dipanggil di Jombang, di Jawa, cak kamit, di cak kamit, cak belek berarti. Hak dibacakan. Coba. Hamun, artinya kesulitan. Ya. Haul, pakai hak. Haul. Min apa namanya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin. Ya. Dialah habib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang kita harapkan syafaatnya dari berbagai macam haulin, perbuatan, haulin, apa namanya, kesusahan, kesulitan, haul, pakai hak besar. Tapi kalau haul 1 tahun, hak sama hak udah beda maknanya. Amal, perbuatan. Amal pakai ain, amal, ngamun. Kotak amal, kotak perbuatan jariyah, perbuatan baik yang pahalanya jariyah, mengalir kalau pakai ain. Tapi kalau pakai alif, kotak amal, kotak ngelamun. Ditulis dah di masjid, amal, ngelamun. Pantesan pas lewat ngelamun semua. Alim artinya mengetahui. Alim artinya sakit. Kalau ain tahu, mengetahui. Ulama jamak dari alim. Tapi kalau pakai alif, alim artinya pedih atau sakit. Makanya lo nggak usah manggil gua alim dah, nggak usah. Kenapa? Pasti salah. Orang alim dia orang sakit dong. Masya Allah. Adabun alim, adab yang sangat pedih. Tapi kalau alimum bidatis sudur, Allah maha mengetahui. Alim sama alim, beda alim sama ain. Coba kenapa sih gak pernah pengen gitu berusaha berubah begitu? Bukan sini udah semuanya ajib semua. Urusan dunia yang kerja nih, yang suka ngurusin dokumen, 1 persyaratan kurang aja lu bolak balik biar kalau kagak sempurna kagak dapat cuan. Betul apa kagak? Mau bikin paspor kurang 1 persyaratan, dipenuhi persyaratannya lu. Masa kita mau sholat nggak sempurna? Kalau soalnya kan masih belajar doang, ngopi sama ngerokok. Masuk praktek mas satu-satu. Ini Ustadz kok tumben galak, iya habis pemilu gak ada yang serangan pajak tuh. Ada yang WA, Pak jangan lupa besok tanggal 27 kirain mau ngasih apa, cicilan ya. Cicilan ya. Coba masa kita nggak mau sempurna? Betul apa kagak? Minimal rukun kauli. Saya tanya gini Pak, Bu, sedekah banyak gak pahalanya? Haji, umroh, ngaji, maulid. Saya mau tanya, dari semua ibadah yang paling utama ibadah apa? Dari semua ibadah yang paling utama ibadah apa? Sholat. Afdolul ibadah, paling utamanya ibadah, sehingga pahalanya sholat nggak ada yang bisa nandingin, pahala puasa nggak bisa nandingin pahala sholat, pahala haji nggak bisa nandingin pahala sholat. Afdolul ibadatil badaniyah az-zahiriyah, kalau sempurna. Subhanallah, gerakannya sempurna, bacaan nggak banyak-banyak, cuma 5 rukun kauli. Allahu Akbar, tasydidnya dibaca, lamnya dibaca, haknya hak besar, bukan hu akbar pakai hak kecil, akbar pakai kaf. Coba sempurna, murah itu hurufnya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, yang nggak usah pakai gaya-gayaan lagu dulu deh, ya.
Semua di pesantren itu pertama kali belajar baca Quran, kalau dia memang baru belajar makhraj nggak pernah pakai lagu. Yang penting makhrajnya benar, lagunya udah lagunya hancur, makhrajnya hancur. Tak kepengen kita pengen sempurna ibadah. Kemudian tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua rukun qauli wajib dibaca yang ada tasydidnya wajib dibaca. Ketika tasydidnya hilang satu, maka tidak sah bacaannya. Di mana dalilnya? Safinatun Najah, kitab yang tipis itu kitabnya anak TK. Syurutul Fatihah, syurutul takbiratul ihram, syurutul tahiyat, syurutul sholawat, syurutul salam, syarat sahnya baca Fatihah, syarat sahnya takbiratul ihram. Itu kitab-kitab anak ibtidah. Iya, sudah diajarkan syarat sahnya membaca dalam bacaan rukun Jadi nggak usah kemana-mana, kita masih sumpah, masih pusing, masih ini, masih itu. Mulai dulu perbaiki sholat. Iya. Kalau sholat kita benar, insya Allah itu tambah benar. Sholat yang paling utama. Sholat benerin, semuanya benar. Dan Allah juga bakal jaga apa? Dari perbuatan keji dan walhasil setelah sholatnya benar diterima oleh Allah, tuh orang bakal berubah, tuh akhlaknya baik, akhlaknya jadi indah, ucapannya indah, nggak nyakitin dari tadi Ustadz ngomongnya juga kasar, bodo amat, ini mau urusan agama. Betul apa kagak? Kalau kagak bukan kasar, tegas. Kalau kagak ditegasin, orang akhirnya terninabobokan. Udahlah, yang penting mah mau tapi nggak mau nyempurnain. Sayang apa enggak? Saya sempurnain dong. Belajar tahsin, jangan sampai kalah sama anaknya udah belajar baca Quran sampai jilid 6 Iqra turutan Quran, bapaknya kagak bisa. Malu apa kalian? Bagaimana tadi itu? Sampai marah-marah ya? Enggak marah-marah. Tadi kan saya bilang ya, kalau saya masih marah-marah berarti saya pengen bareng-bareng masuk surga, pengen bareng-bareng jadi orang baik, pengen bareng-bareng sholatnya diterima. Ya, belajar, jangan malu. Dulu saya buka TPA, Taman Pendidikan Aki-Aki. Ya, karena udah banyak pengajian, akhirnya saya buka di sini tiap malam Rebo atau malam Selasa dulu saat kan. Selasa dari banyak muridnya sampai tinggal sampai nggak ada muridnya habis. Kalau untuk baca Quran pada males, bubar. Padahal kalau disuruh baca banyak salahnya. Nauzubillah. Ya. Wa khataman nazim manzumatuhu bi dzikril jannah. Dan nazim mengakhiri nazamnya dengan menyebut jannah atau syurga. Isyaratan ila husnul khitam. Saya dapat nasihat dulu, banyaklah guru-guru ngomong, percuma kita pidato pinter, ceramah pinter, sambutan pinter, bikin motivasi orang, jabatan dunia pas baca Quran Yasin wal Quran hakim inna kalam minal mursalin ala siratul mustaqim tanjilal ajijiro imitunjilo kaumama unjilo abarum. Langsung begini nih, downgrade langsung. Kayak kadang-kadang saya suka pas khutbahnya cakep, hadirin saudara, baca hadisnya luar biasa, saya bilang imamin Allahu Akbar. Inaon dia. Betul apa kan? Ini malu sama anak TK antarnya, karena basicnya orang Islam itu minimal bisa baca, minimal tuh basic, itu paling basic, paling apa? Basic itu apa sih? Paling dasar dalam urusan agama kita, syariat kita paling dasar itu adalah baca Quran.
apalagi pecinya peci Abdul Karim gitu. Harganya 250.000. Ya, pakai sorbannya sorban Kashmiri. Nih, sorban Kashmiri kopek tuh harganya tuh. Kemarin saya beli sorban bukan Kashmiri, bawahnya Kashmiri 400. Iya, gamisnya Al Haramain. Itu kalau di total udah 1 juta tuh. Baca Qurannya berantakan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kacau nggak? Kacau nggak? Masya Allah. Jangan malu-maluin lah. Ya Allah karim. Saya dulu waktu Ramadan kemarin saya punya niat, udah malam Kamis apa saya mau ganti aja kali pengajiannya khusus tahsin Quran. Takutnya tinggal sendal ya datang. Takutnya yang hadir tinggal sendal. Karena urusan baca Quran itu bukannya mereka nggak mau ngaji, bukan, malunya digedein. Betul apa kagak? Tapi saya udah mulai itu PKK RW 09, sekarang saya ngaji Quran sambil dikit-dikit baca tafsir Jalalainnya, tapi suruh baca atu-atu. Ya walaupun beletak-beletok ya yang penting baca. Yang penting baca dulu waduha, pakai dotnya ditasjidin bu, waduha. Dotnya pakai tasdid bu, waduha, Allah. Ya itu emang fenomena terjadi seperti itu, bukan cerita. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, falaq, kof itu kol-kolah, huruf kol-kolah mantul, falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ya Allah karim, falaq, temennya sampingnya falak, dia lu gua siaput lu falak gak bisa, siaput bisa. Dia ada kap sama kop beda, kap beda, kop beda. Kap bukan huruf kol-kolah, kop huruf kol-kolah. Huruf kol-kolah juga ada yang kubro, ada yang sugro. Yang kubro kalau huruf kol-kolahnya ada tasydidnya, yang sugro yang kagak ada tasydidnya. Gua masih denger imam kalau nyola sholat, gua di belakangnya lagi. Kol-kolah sugro dibacanya kubro semua. Itu Al-Ikhlas kagak ada tasydidnya, panjul. Ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad. Kalau Ustaz di belakang sholat kesal nggak? Kalau urusan baca surat lu salah, dosa lu tanggung sendiri. Tapi kalau Fatihahnya salah, saya mufarokoh. Saya mufarokoh sholat sendiri, bodo amat. Karena kalau ente salah, aneh terusin, aneh yang nggak sah sholatnya. Ustaz nggak mau jadi imam, suara gua seret, gua setahun seret. Tambah banget. Itu basic, tau basic nggak? Dasar. Ya, panjang pendek kagak tahu, kol-kolah nggak tahu. Saya dulu umur 1 tahun lagi. Kelas 1 SD udah tahu baju di toko. Sekarang coba anak-anak ditanyain tuh huruf kol-kolah apa, yang gua apa, gua bilang guna apa, kalah sama bocah pak, betul apa kagak? Ya, jadi jangan salahin Allah kalau hidup kita galau terus, karena kita sendiri nggak pernah mau berusaha memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Sudahlah hubungan sama Allah nggak diperbaiki, hubungan sama makhluk tambah hancur. Julid mulu sama tetangga, hasut mulu sama saudara, betul apa kagak? Dia tambah rusak Ferguson. Iya, hidup nggak pernah nih. Nah, insya Allah kalau kita hablum minallahnya cakep, hablum minan nasnya bagus, maka ila husnul khitam
kita akan masuk ke dalam surga di akhir hidup kita, insya Allah. Thumma inni aradtu an adhkura hadithan jami'an munasiban wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Kosong. Kosong. Kosong, nggak ada yang nanya. Ngaji. Tahsin. Ntar puasa. Tahsin. Cukup ya sampai sini ya. Besok hadir ya. Malam Sabtu hadir ya. Jangan gagal hadir. Insya Allah ada ya pokoknya ngaji. Ya anak kantor jangan hadir. Malam Sabtu besok Insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua istiqomah ngaji. Ini ngaji yang begini ngaji apa namanya teori. Ya praktekin di rumah masing-masing, praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Di antara contoh praktekinnya bagaimana? Bukan cuma bayar sama orang, tapi contoh praktekin tadi yang tadi kita ngaji, belajar baca Quran. Ya, kalau salah ya salah aja udah, jangan bilang kita udah benar. Karena kalau baca Fatihah salah, Fatihah itu rukun kalau rukun sholatnya salah, berarti sholatnya enggak bahaya enggak? Berarti sholat kita enggak sah terus dong. Kecuali berarti dia nggak pernah belajar, walhasil salahnya dosa. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua berkah, sehat, afiat, panjang umur. Insyaallah ketemu lagi di malam Sabtu besok dan majlis-majlis berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wal ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفرهنا والدار أنجز وعده والبشر أذهب علينا يا نفس طيب اللقاء يا عين بشرى لنا من المنى زل العنا وفرحنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل من القدوم
نفسي